Zavidio ny mora indrindra trany miaraka amin'ny Shoprite atao anatin'ny table de Mada. Shoprite, ny mora indrindra trany. Dommage d'être interrompu dans le feu de l'action. Parce que vous préférez aller plus vite? Surfez instantanément avec la garantie 4G d'Orange. Orange Madagascar manolotra anao table de Mada. Isaorana trano tsika rehetra any tokantrano mbola tsy misaraka amin'ny Cool TV amin'izao sabotsy takariva izao atao anatin'ny table de Mada indray isika amin'ity anivety. Toy ny efa mahazatra antsika isaky ny asabotsy sakafo vao an-trano no karakaraina efa vonona ihany koa moa izay andeha hiantsena ary manasa antsika rehetra hiaraka aminay hatrany farany. Sakafo vao io dia andao ary tsika andeha hiantsena ary ao hatrany farany. Toy ny sakasabotsy dia ny teti-bola 10,000 ariary no hanomboantsika azy. Anana flambé au rhum, mila siramamyntsika 50 grame, 10 sy 500, beurre 25 grame, 700, mila mananasy anankiray 702 izay rehetra izay no totaly 300 sy 3. Lasagne bolognaise kosa ny eo amin'ny teti-bola R1,00, mila tomate 500 grammes, 520 viande hachée 350 grammes, 730, carotte anankiray 200, céleri botiray 200, oignon anankiefatra 300, farine 300 grammes, 700, atody roa 700, ronono 250 ml 700 ary tomate concentré ray boaty 700, fromage 100 grammes 720 sy 2. Izay rehetra izay indray no mitotaly 220 sy 7. Ary farany eo amin'ny teti-bola ny R2,00, aile de poulet à la bière, riz blanc, 1000 aile de poulet anankivalo, 2,720 sy R1, bière kely iray 100, oignon anankitelo 770, vary atsasaklao 700 sy 500. Izay rehetra izay indray no mitotaly 2,770 sy R1. Miarabany chef. Miarabany kanto miarabantsika any tokantrano. Toy ny isan-kerinandro moa zany efa mahazatra antsika dia sakafo telo hatrany no karakaraina, misy amin'ny teti-bola 10,000 ariary, R1,00 ary ny R2,00 izay rehetra izay ny totaly 10,000 sy 3,00. Dia ety am-voalohany ihany koa dia efa isaorana sahady ny Shoprite sy ny Orange miara-miasa hatrany amin'ny fandaharana. Tsy ho lava resaka intsony satria ho lavalava ihany ty fikarakarantsika amin'ity androany ity dia toa dia omeko an'ny chef angamba ny sehatra. Entrée ny hanomboantsika anazy lasagne bolognaise. Mampiavaka ny fandaharantsika androany tsy vity feuille-na lasagne efa vititsika fa anao patytsika rehefa kelikely eo. Ny hanomboantsika anazy anao an'ilay farce aloha efa nafanaina meloha ny menaka dia ho alevantsika ny tongolo dia céleri dia ho alevantsika ao koa ny totokena
ao a avy hatrany dia asiantsika sira kely a dia asiantsika tongolo gasy kely. Marihana fa natao amin'ny ity recette ity nadapitena mba ho tsotra amintsika any an-tokantrano. Ho asiantsika tomate concentré levatsika daholo a. Amin'ny maha-lasagne anazy misy karazana saosy anankiroa, eo le farce bolognaise dia ho asiantsika béchamel kely, dia hazavay kely béchamel, beurre, farine dia ronono. Ho asiantsika dibera, dia avelantsika mitsonika ny dibera dia ho alevantsika ny lafarine. Dia naka tomaty zay mixena dia ho arotsakitsika avy hatrany ato. Dia avelantsika ketriketrika kely eo amin'ny 15-20 minutes eo fa somary surveillena kely mba tsy hiraikitra. Ato amin'ilay béchamel indray tsika atsontsika ny dibera dia amin'ny mahasosy anazy moa zany dia somary tandremantsika ny grumeau androany spatule en bois no ampiasaina. Dia amin'ny astuce kely anareo ho asiantsika tongolo gasy kely aloha, kely pointe kely fotsiny dia astuce fampiasako ihany izy ity indraindray fa ho asehoako anareo eto. Ho asiantsika ronono misy kely dia ho alevantsika ny lafarine. Dia mora kokoa ny fanafangarona an'ilay mélange. Dia ho alevantsika tsikelikely amin'izay avelantsika masaka tsara aloha le ato anaty le lafarine mirotsaka ato dia efa nazavaiko teto nisy fotoana hoe raha mafana ny tiany atao hoe roux blanc, raha mafana le mélange farine beurre dia mila ronono mangatsiaky dia dia alefako iray mitambatra ronono dia karohatsika avelantsika le voniny eo le lafarine sy dibera. Karohatsika kely le ato amin'le préparation anankiray. Verina kely ato amin'le tomate tsika manala an'le acidité an'le tomate le somary marikivy kely asiantsika siramamy kely dia any amin'ny farany ihany koa vao anisy poivre. Somary nahazo matevina le sauce béchamel atsika ho ajanoko ny afo dia ho asiako sira kelikely fotsiny. Ao ho alevako feu doux le bolognaise dia karakara le pâte fraîche amin'izay tsika. Pâte fraîche le pâte hitantsika any amin'ny Shoprite reny misy fotoana pâte déshydraté androantsika à partir ny lafarina sy atody anamboatra paty. Akitsika valo sotro dia ho asiako sira
dia ho asiako 3 poivre kely, dia ho ataontsika en fontaine ohatr'izao. Dia ho vakitsika ao ny atody a. Rehevantsika kely aloha ny ato a, efa somary azo consistance ho voloko amin'izay ny afo. Dia tonga dia avy hatrany dia amin'ny tanana no anaovako anazy, mila tanana madio zany aloha mazava loatra. Alohan'ny hidiranao an-dakozia zany a, tsara sasa-tanana, dia rehefa mpikarakarana koa misasa-tanana matetika. Alaiko tsikelikely ilay lafarinina, tsofoka ao anatin'ilay atody. Dia somary ezahako izay manambatra anazy a, dia ho travaillena kely. Ao a, tambatra ilay patitsika. Dia aty amin'ny farany a, asiako persil haché kely a, travaillena ao anatiny ao. Somary mahazo loko maitso zany ny patitsika. Ao ilay paty a, azo consistance ilay izy a, volo ohatr'izao a. Dia ho abesentsika amin'ny rouleau amin'izay, amin'ny mahalazany anazy moa zany dia paty platy. Dia ho aplatisensika dia ho atao anaty moule dia ho gratinena. Même technique an'ilay abesin'ilay tarte à l'oignon nataontsika tamin'ny farany iny a. Dia fleureko ny plan de travail a. Dia ezahako a izay azahoana farany manify indrindra. Mahazo manify tsara ohatr'izao tsika. Raha ohatra ka manana machine à paty ianao afaka ataonao machine à paty, fa ny anahy androany ny abeseko aloha. Dia hozaraiko a rectangulaire, tsy dia tena mila zavatra tena hoe uniforme be a, fa zavatra tsotsotra ohatr'izao. Dia ho tapiseko a anaty moule les paty a. Dia ho alternetsika couche couche-na farce. Dia ho asiantsika béchamel kely a. Dia ho asiantsika paty indray ao anatiny a. Dia ohatr'izay hatrany hatrany.
tapisetsika paritaka tsara ito amin'ny tapiny ito marina va le moule efa nasinay beurre melo dia ho asitsika fromage râpé kely dia ohatra nanaovantsika nisy fotoana le gratin de chou-fleur et brocoli dia ho asitsika chapelure ny tapony mba azo an'le croûte kely iny asitsika ambona persil haché kely ao diritsika anaty lafaoro eo amin'ny 30 minutes eo marina fa paty manta ny ato dia mila temps de cuisson elaela kely anaty lafaoro zany raha ohatra ka paty industrielle no ampiasainao même procédé fa tapatapahana fotsiny le paty somary mikarepoka iny dia alahatra dia atao ohatran'iny ihany ny farsa Mon nom est Diop, James Diop. Dommage d'être interrompu dans le feu de l'action. Parce que vous préférez aller plus vite? Surfez instantanément avec la garantie 4G d'Orange. Vous rapprochez de l'essentiel, Orange. Fivarotana lehibe izy nefa miavaka satria Shoprite. Ahitana boucherie izay misy hena amin'ny kalitao tena tsara. Ireo karazan-mofo mafana eny amin'ny boulangerie ary ireo voankazo légumes vaovao vokarina eto an-toerana. Fa ny tena mampiavaka azy amin'ny magasin hafa rehetra sy mahalehibe azy indrindra aty Afrika dia ireto manaraka ireto. Miady varotra hatrany azo ny vidin'entana tena mora eny amin'ny Pambogady sy ireo tatsam-pamokatra sy piompy eny Botina. Manome izay rehetra ilainao amin'ny vidiny tena mirary ao amin'ny toerana iray. Shoprite ny mora indrindra hatrany. Lasagne bolognaise, ny entrée atsika, plat atsika, aile de poulet à la bière. Militsika aile de poulet, oignon, brunoise de carotte kely, ny atao hoe brunoise, zavatra mitetika majinika kely. Dia militsika bière, dia menaka kely, dia dobera. Efa nafanaiko ny menaka, dia karakara kely an'le aile de poulet. Zaraintsika anankiroa. Avy hatrany dia ho asitsika sira dia ho asitsika poivre kely. Ho asitsika sira dia ho asitsika poivre kely.
Ny ampiasaintsika androany ampiasa 3 poivre aloha tsika. Somary ataontsika misimisy kely ny poivre. Raha misy ankizy ao aminao atao kelikely ihany. Dia ho afangaroko. Dia efa mafana ny menaka. Dia ho asiako vera kely. Ny mahazatra antsika omena loko brune foana ny hena sy ny akoho androany juste apetakitsika dia lela biera no mitondra ny tsirony. Na izany ara nefa mila afo matanjatanjaka ihany. Tetika tongolo kely zaraiko 4 fotsiny. Dia ho avadiko tsika. Mila mahazo loko be dia be le akoho. Alefantsika ao ny karaoty. Alefantsika daholo. Dia alefantsika ny labiera. Alefantsika ny tongolo ny tongolo gasy dia hosaromantsika mandraparitrany. Ny deserantsika mandrapavita ny plat sy ny entrée ananas flambé au rhum, manana sucre glace dia mananasy. Izay no ampiarahantsika. Ho alefako ny afo dia ho alefako avy hatrany eo ny sucre glace. Ao. Afaka ataonao siramamy tsotra mety foana. Dia efa voasanay meloma mananasy dia somary hoasorintsika le cœurany. Afaka natao tamin'ny vidanana izy ity fa ohatr'izao koa dia efa mety ho antsika tsy manana vidanana ny hatrany. Dia ho tranchetsika matevitevina ohatr'izao. Efa masaka angamban'izay ny patitsika. Ny fomba hitestena anazy tsapaitsika amin'ny antsy ohatr'izay rehefa tsisy résistance intsony izy izay izy ny masaka. Généralement raha respecter les temps de cuisson
eo amin'ny 30-35 minutes eo a arakaraka fa arakaraka ny ateviny patinao arakaraka le na ny fisahana anazy zany. Somary nitsonika le caramel atsika marina fa androany a sucre glace indray nanaovana anazy dia tonga dia ho alefako andrahoina ao anatin'io caramel io le mananasy a dia somary mitera-drano izy a eo ataontsika velantsika mahazo couleur a velantsika ihany koa dia malefaka dia sur assiette izy no flambentsika jerevantsika kely le akoho a efa somary meritra marihana fa tena hafa mihitsy mifofon'le izy rehefa labiera ny andrahoantsika anazy a tsy mitovy amin'le mahazatra. Ho asiantsika rano kely a juste kely fotsiny a dia ino mitondra ny saosy lasa ananas caramélisé le izy fa maha-caramélisé anazy zany a misy an'iny saosy caramel kely iny dia avelantsika ritra le izy. Ato amin'le akoho indray a efa somary tokona elaela kely le izy a efa somary masaka le akoho a fa asiantsika crème marihana fa champignon de Paris ny classique miaraka amin'le izy. Androany zay a nanapa-kevitra hoe ndao mba ataontsika karoty indray mba mitady tsiro hafa dia asiantsika persil haché kely dia avelantsika miréduire eo izy a mandrapa napante an'le saosy. Ato amin'le ananasy a ohatrany efa ao tsara le consistance hitantsika androany fa na sucre glace ny aminao na sucre tsotra afaka tsara mihitsy a mahazo caramel dia ho disposeko anatin'ity vilia ity a. Ao le izy a dia horarahako an'iny saosy caramel kely iny a dia ho fafatsika ny sisiny fafatsika ny sisiny a dia ho flambentsika izy avy eo. Eto dia misy technique de cuisine kely a ho aseho anareo a somary ho atisako kely angamba alohany a le akoho a dia ho ataontsika feu doux dia ampiasa losy a dia ho asiako rhum kely a dia ho chauffeko eto ambony gaz. Rehefa tonga ny fotoana hoe mi-atteindre température le izy dia irehatra io dia ho ararako eo ambon'le mananasy le izy.
efa nirehatra izy teo a eto aminay eto amin'ny plateau anay eto a somary mazava dia mety tsy dia tena hita fa any an-trano nareo a ohatrohatr'izay ilay teknika chauffena ilay izy a dia mirehatra dia araraka dia ho asiako feuille de menthe a nankoro ohatr'izao izay a ny desera ny entrée sy ny desera antsika iantso ankanto kosa isika hitondra amin'ny vary a dressé antsika ny plat principal. Dia vita ny nahandrontsika matsiro be daholo aloha zany raha ny fijery anazy a vary no ampiarahantsika amin'ilay akoho nandrahoana tamin'ny biera. Mariana fa afaka asianao champignon de Paris ilay izy a. Tsy voatery hoe karaoty zany. Tsy voatery fa mba miovaova. Eny ary sakafo telo isika teo ny karakaraina teo amin'ny sy 10,000 ariary ray alina ary ny 2 alina ariary. Vita zany ny sakafo ihinana izay rehefa avy eo dia manasa antsika azotomana ihany koa ary azoto hikarakara merina nyreto sakafo izay natao reto androany. Dia izay no mamarana fandarantsika amin'ny heriny indray isika mitondra sakafo vaovao. Veloma daholo. Shoprite ny mora indrindra trany nanolotra anao teo ny table de Mada. Shoprite ny mora indrindra trany. Dommage d'être interrompu dans le feu de l'action. Parce que vous préférez aller plus vite? Surfez instantanément avec la garantie 4G d'Orange. Orange Madagascar nanolotra anao teo table de Mada.